आसंता फेब्रुआरी रे खंडगिरी कुंभमेला यात्रा महासमर यात्रा कलाकार मानकर हेबो महामिलन। बालेश्वर नीलगिरी गोरडी छकरे मकर मेला उपलक्षे ओपेरा ओडिशा सम्राट। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा जानुआरी 4 तारिख पवित्र गुरुवार। माँ महालक्ष्मी कृपारू आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहबाई। यात्रा श्री विश्व दरबार पंचम अभिनय रजनी टांगणापल्ली गंजाम। आज नाटक कला रंग नहीं कला नायक। रचना डॉक्टर रंजित लेंका, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी माणियाबंध रामचंद्रपुर केन्दुझर। आज नाटक कांदेना रे बाया मन। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ अभिनय रजनी MV79 कालीमेला मालकानगिरी। आज नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी डांगमाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक आखि तोर लुह मोर। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ओपेरा अशोक सम्राट विदाय रजनी तालुआ रत्नगिरी जाजपुर। आज नाटक सबु लुह सरीगला परे। रचना गुलेख महारणा, निर्देशना सीताकांत महांती, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी राहाडिंगा जयपुर जगतसिंहपुर। आज नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी रोटिलु निमापड़ा पुरी। आज नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य षष्ठ अभिनय रजनी कपेना अमरकूट कलाहांडी। आज नाटक तपाई नेबी मु 100 जन्म। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत लिपुसा। यात्रा आकाश गंगा प्रथम अभिनय रजनी खंडदेउली गंजाम। आज नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। रचना जगन्नाथ राउत, संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी अंगुलाई मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आज नाटक लागिला रे प्रीति रंग लागिला। रचना अरुण बारिक, निर्देशना इंजीनियर जुगेंद्र मल्लिक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा रंगमहल द्वितीय अभिनय रजनी कुमारी बौद्ध। आज नाटक मु गुटे झीर बाप। रचना और निर्देशना हर बारिक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वप्नमहल द्वितीय अभिनय रजनी कौड़ी खणी नाचुणी खोर्धा। आज नाटक केते कांदीबुरे गौरदास। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा राजनंदिनी चतुर्थ अभिनय रजनी खंडदेउली रंभा गंजाम। आज नाटक स्कूल मास्टर। रचना नवघन राउल, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत मिहिर महांती। तारिणी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी गोड़ा बुरिकिना जगतसिंहपुर। आज नाटक काली कनियार कला सिंदूर। रचना शतरूपा मिश्र, निर्देशना मुक्तिकांत नायक, संगीत मिहिर महांती। राजधानी ओपेरा तृतीय अभिनय रजनी बुढ़ाकुतुरु जयपाटना कलाहांडी। आज नाटक मु एठी तमे कोठी। रचना दाम प्रधान, निर्देशना विक्रम महापात्र, संगीत मिहिर महांती। ओपेरा साई सम्राट तृतीय अभिनय रजनी पाथपुरा बांकी कटक। आज नाटक
ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲାଗେ ନିଆରା। ରଚନା କ୍ଷିତିଶ ମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୋପାଳପୁର ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଆମପୁର ଚାରିଛକ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଅଛି, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମୋକିଆ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘା ଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରାଜପୁର ପଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିବ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚଳିତ ମାସ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷାର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।